अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूस का बेटा। अच्छा, आज जो है ना विक्ट्री परेड है इनकी रशिया में, तो हम लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं। काफ़ी लोग वगैरह जो है होंगे, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि भाई क्या वहाँ पे सिचुएशन वगैरह जो है वो चल रही है। अभी बज रही हैं मेरे ख्याल 10:30 सुबह के, और 11 बजे जो है वो परेड जो है वो स्टार्ट होगी। तो उस वक्त जो है हम आप लोगों को आगे आगे जाके जो है वो दिखाते रहते हैं। यहाँ पे सारे रोड वगैरह आज जो है वो, यहाँ पे भी जो है वो कंटेनर लगा के जो है सारे रोड वगैरह जो है वो बंद किए हुए। तो खैर आगे चल चल के मैं आप लोगों को सारी चीज़ें वगैरह जो है वो दिखाता रहता हूँ। सारे लोग जो है आज निकले हुए हैं। विक्ट्री परेड वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री परेड जो है वो आज होगी। तो पहली दफ़ा जो है इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं वीडियो वगैरह जो है इस पर नहीं बनाई। तो हम जो है वो चेक पोस्ट पे पहुँच चुके हैं। ऐसे आगे जो है देखो, यहाँ पे भी कंटेनर वगैरह है, पीछे भी। तो अभी चेक पोस्ट वगैरह क्रॉस करते हैं, इसके बाद जाके आप लोगों से जो है मिलते हैं। ये सिचुएशन है भाईजान। तो एक चेक पोस्ट हम लोगों ने जो है वो क्रॉस कर लिया है। दूसरे चेक पोस्ट की बारी है। दूसरे चेक पोस्ट की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और सामने जो है ये जो है इनका डी चौक है इस शहर का। अभी दूसरे चेक पोस्ट की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि भाई वहाँ पे यहाँ क्रॉस करके फिर मिलते हैं। अच्छा, हम जो है अभी अंदर पहुँच गए हैं। लोग वगैरह देख सकते हो भाई क्या सिचुएशन है। वहाँ पे जो है परेड वगैरह की स्टार्टिंग जो है वो चल रही है। मतलब अभी हमको किसी तरीके से अंदर जाना है। तो यहाँ पे सारा जो है वो परेड वगैरह होगी। सारे जो टैंक्स हैं और सारी चीज़ें वगैरह जो हैं वो यहाँ पे वो लोग अपनी शो करेंगे। तो आवाम जो है अच्छी खासी आई हुई है। ज़ाहिर है मॉस्को में सबसे बड़ा हो गया इसका, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी आवाम आई हुई है। सामने जो है उनके आज 80th है, मतलब 80 साल हो गए हैं। तो इसलिए आज की परेड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी और थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल होगी। अभी इनकी जो दस्ते हैं वो जो है आ रहे हैं। आगे आगे रास्ते में दिखाते रहते हैं। इधर का भी राउंड आप लोग जो है वो दे देता हूँ कि भाई कितनी आवाम जो है वो पहुँची हुई है। ज़ाहिर है सारी आवाम जो है वो ऐसे देख नहीं सकती है। यहाँ पे एक आप लोगों को एक जो बंदा है वो अभी तक इस दुनिया में मौजूद है, जो कि दूसरे जंग अजीम में था। मतलब जिसने देखी है, अब उसने लड़ी तो नहीं होगी ज़ाहिर। अभी आप लोगों को अंदाज़ा लगाओ कि भाई इसकी उम्र कितनी है। ये रहा, देखो फूल वूल पकड़ के जो है आया हुआ है। खैर मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा जो है इधर का राउंड देता हूँ, दिखाता हूँ कि सारे जो लोग हैं वो कैसे बाहर निकले हुए हैं। ये लोग क्योंकि अभी जो जंग चल रही है उसकी भी सेलिब्रेशंस वगैरह जो है वो हो रही हैं साथ साथ। अच्छे खासे लोग जो है आए हैं। अभी इससे ज़्यादा, अभी तो 10:30 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो और ज़्यादा लोग वगैरह जो हैं वो पहुंच जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। लोग आज क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है सेलिब्रेशन है, छुट्टी है, तो हर कोई जो है मोस्टली, और मौसम भी अच्छा है, तो हर कोई जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे झंडे मंडे जो हैं सारे बिक रहे हैं, और रशिया के, और ये सारे पुराने झंडे वगैरह जो हैं, बंदूकें हैं, टोपियां हैं, मेडल्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं। 300 रूबल का जो है वो एक जो है वो झंडा है यहाँ पे, 300 रूबल। बाकी ये सारी चीज़ें वगैरह
300 रूबल को आप मल्टीप्लाई बाई 3 करो, तकरीबन 1500 इस तरह के स्टॉल्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। और ये उन लोगों ने हर किस्म की चीज़ें वगैरह जो हैं वो बिक रही हैं। यार आगे मैंने परेड भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन जब एक दफ़ा उनके बड़े बड़े जो हैं वो असले वगैरह मैदान में जो हैं वो आएंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो है इस तरह का सिस्टम है। थोड़ी सी आवाज़ मेरे ख्याल इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सारे खड़े हैं। अच्छा ज़्यादातर इन लोगों का मुंह इस तरफ है, लेकिन अभी जब बड़ी जो परेड शुरू होगी तो वो लोग का मुंह जो है वो इस तरफ भी हो जाएगा। अच्छा लोग जो है अपनी तस्वीरें वगैरह देख सकते हो, इस तरह तस्वीरें जो इनके जनरेशन के लोग जो थे फौज में जो शामिल थे, जो जंग में जो शामिल थे, उनकी तस्वीरें वगैरह भी जो हैं पकड़ के लोग आए हुए हैं, इसे वर्दियाँ पहन के। और ये पेट्रियोटिज़म जो है यहाँ पे भी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों में इतना कौमी जज्बा नहीं है। यहाँ पे चमन में लोग, चमन गार्डन लोगों ने जो है ना आराम से बैठे हैं। खैर आगे आगे हम आपको और भी परेड जो है वो सारे दिखाते रहेंगे कि परेड में और क्या क्या होता है। जैसा भी ये देखो, ये अपने परदादा की कब 89 में पैदा हुआ था। तो ये सारी तस्वीरें वगैरह जो हैं वो चल रही हैं। घंटियाँ जो हैं वो बज गई हैं। एक तो जब भी उर्दू में बात करता हूँ सारे लोग जो है ना मुड़ के देखने लग जाते। अभी स्टार्ट होने वाला है। Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Мирное! Ограждение лево! Знаменная группа вносит на площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Командир первой знаменной группы, подполковник медицинской службы Калашников Николай Владимирович. Государственный флаг Российской Федерации вносит лейтенант Кафанов Алексей Александрович. Ассистенты старший лейтенант Изотов Антон Евгеньевич, старший лейтенант Король वहाँ पे जो है अभी दस्ता इनका जो है वो आ रहा है। командир второй знаменной группы, лейтенант Крахмалев Виктор Евгеньевич. Знамя Победы вносит старший лейтенант Шишкин Герман Юрьевич. Ассистенты старший лейтенант Воробьев Владислав Павлович. Старший лейтенант Сахнов Илья Александрович. ये वाला व्यू जो मिला है थोड़ा सा बेहतर मिल गया।
генерал-майор войска Иркутского гарнизона для парада во знаменование 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войны построен командующий парадом гвардии полковник Зиновий. अभी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता जाऊंगा। अभी हर दस्ते के पास जा रहे हैं लोग। Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! सबके पास जाके उसको जो है वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। Поздравляю вас с 80-й О, а если годовщиной ура, победы ура, ура, советского как- народа в Великой Отечественной войне! अब इसी तरीके से जो है वो हर दस्ते के पास जाएगा, इसके बाद जो है Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! देखो ड्रोन आ गया। Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й шестопе जो है годовщиной ना, победы советского народа в खड़े हैं Великой सारे। Отечественной войне! देख रहे हैं स्नाइपर खड़े किए हुए इन्होंने।
Троицк, начальник Иркутского гарнизона, гвардии генерал-майор Михайлов. Вольно! Вольно! Слово для поздравления с 80-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне предоставляется губернатору Иркутской области Игорю Ивановичу Кобзеву. Дорогие участники Великой Отечественной войны, дорогие труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители... Коробка! Дистанция одного линейного. Знаменная группа прямо. Остальные направо. Фу! Равнение направо. Шагом марш! Впервые в юбилейном параде расчет юных барабанщиков Иркутского Суворовского военного училища задает темп и ритм парадным расчетам. Уже второй год на площади чеканят шаг суворовцы Иркутского Суворовского военного училища. Во главе парадного расчета подполковник Астраханцев Олег Николаевич. Парадный расчет воспитанников Иркутского кадетского корпуса имени Павла Аликовича Скорохотова. Парадный расчет возглавляет полковник Заболотный Александр Николаевич. Парадный расчет воспитанников Усольского гвардейского кадетского корпуса. Парадный расчет возглавляет полковник Бондарчук Александр Николаевич. Торжественным маршем проходят воспитанники муниципального казенного учреждения Иркутский городской центр «Патриот». Рота разведки «Гром», гордость Родины, отвага мужества. Рота почетного караула администрации города Иркутска. Рота специального назначения «Штурм». Возглавляет парадные расчеты специалист по работе с молодежью отдела по военно-патриотической работе учреждения Камилов Александр Сергеевич. Парадный расчет гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина краснознаменной дивизии. Возглавляет подполковник Егорий Дмитрий Игоревич. Парадный расчет женщин военнослужащих возглавляет старший лейтенант Литвенцева Ирина Витальевна. Парадный расчет Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Иркутской области. Парадный расчет возглавляет полковник внутренней службы Солдатов Дмитрий Анатольевич. Парадный расчет Иркутской таможни. Парадный расчет возглавляет полковник таможенной службы Юзаев Олег Тофикович. юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Парадный расчет возглавляет командир роты штаба Иркутского местного отделения Саинский Валерий Алексеевич. По площади в форме рядовых времен Великой Отечественной войны стройной колонной курсанты проносят точные копии 25 боевых знамен, частей и соединений, полностью или частично сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Иркутской области. Во главе колонны следует боевое знамя 78-й стрелковой дивизии Польши 9-й гвардейской, который командовал наш легендарный земляк Афанасий Павлович Белобородов. अभी जो है इनका असला जो है वो आना शुरू हो जाएगा. По площади проходит танк Т-34, самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени. Знаменитый танк считается одним из лучших за всю историю танкостроения. За время войны было создано свыше 55 тысяч машин различных модификаций. Танк, идущий по площади, один из немногих сохранившихся действующих образцов легендарного оружия победы в Великой Отечественной войне. Танк восстановлен силами Иркутского военно-патриотического музея Александра Расторгуева. Командир танка майор запаса Иван Кущин проходил службу в Туркестанском военном округе, участник вывода советских войск из Афганистана, депутат Думы города Иркутска. Армейские мотоциклы ИЖ-9 и М-72. В годы войны мотоциклетные и инженерные части, обладая большой подвижностью, огневой мощью, были способны в качестве передового отряда решать различные боевые задачи. По площади проходят командно-штабные машины времен войны. Виллис, ГАЗ-67 и ГАЗ-АА, легендарная полуторка.
В годы войны они активно использовались в качестве штабных автомобилей и машин связи, подвоза боеприпасов и необходимого имущества. Во главе колонны раритетной техники подполковник запаса Назаров Андрей Вячеславович. На площади бронетранспортер БТР-152 был принят на вооружение по постановлению Совета Министров СССР от 24 марта 1950 года. Советский бронетранспортер был создан на базе ЗИС-151 и предназначен для транспортировки десанта пехоты до 17 человек, а также в качестве артиллерийского тягача, в качестве машины сопровождения и технического обслуживания на поле боя. Помимо советской армии, БТР-152 применялся в пограничных и внутренних войсках. С вооружения российской армии был снят в 1993 году. Водитель, командир отделения Белов Лука Кириллович. На площади знаменитые реактивные системы залпового огня. Наша страна еще в годы Великой Отечественной войны стала мировым лидером и ее сателлитов. Успешно применялись во всех видах боевых действий, участвовали во всех крупных наступательных и оборонительных операциях. Старшие машины, старший электрокарщик-такелажник, сержант Щукин Андрей Владимирович принимал участие в проведении специальной военной операции, награжден медалью за воинскую доблесть второй степени. Водитель машины, техник отделения хранения и обслуживания мобильного ремонтно-восстановительного поезда, прапорщик Жилкин Максим Сергеевич, принимал участие в проведении специальной военной операции. Старший второй машины, заместитель командира войсковой части подполковник Башков Юрий Александрович, принимал участие в проведении специальной военной операции, награжден медалью за воинскую доблесть второй степени. Водитель, командир машины обеспечивает противопульную, противоосколочную и противоминную защищенность экипажа и военнослужащих. Предусмотрена возможность ведения огня из пулемета с помощью расположенной на крышке турельной установки. Старший автомобиля, заместитель командира взвода, командир первого отделения батальона охраны и разведки, старший сержант Чернышов Алексей Андреевич. Пулеметчик третьего отделения первого взвода батальона охраны и разведки, рядовой Стариков Александр Дмитриевич. Водитель машины, водитель-стрелок второго отделения первого взвода батальона охраны и разведки, старший сержант Ященко Артем Александрович. На площади подвижный грунтовый ракетный комплекс, боевая машина сопровождения 15Т-418. Агрегат отличается высокой живучестью, вследствие своей маневренности, скрытности и малого времени подготовки к пуску. Максимальная дальность полета ракеты более 11 тысяч километров. Комплекс предназначен для положения стратегических объектов на межконтинентальных дальностях. Старший боевой машины сопровождения, инструктор отделения подготовки и проверки боевых расчетов, майор Гончаров Евгений Владимирович. Водитель машины, старший механик-водитель, инструктор по вождению роты материально-технического обеспечения, старший прапорщик Скорняков Николай Владимирович.
площади проходит маршистскими элементами, а также уничтожение инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющие в составе электронные компоненты. Старшие машины командир взвода батальона боевого обеспечения лейтенант Калида Владимир Юрьевич. Водитель машины командир отделения батальона боевого обеспечения старший сержант Ковтенко Иван Сергеевич. КАМАЗ 6530 с бронированной кабиной. Старший машинный заместитель начальника организационно-планового отдела майор Попов Дмитрий Сергеевич. Принимал участие в проведении специальной военной операции. Награжден медалью Жукова, медалью за боевые отличия. Водитель взвода обеспечения сержант Колесников Александр Викторович. На площади проходит